अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हफ्ता नाश्ता जो है उसकी अवेयरनेस के बारे में ये मनाया जा रहा है, और आज हम इसी पर ही बात करेंगे कि हमें नाश्ता क्यों करना चाहिए, यानी इसके मकासद क्या हैं, नाश्ता किस वक्त करना चाहिए, नाश्ते में शामिल क्या होना चाहिए, क्या रोज़ाना नाश्ता करना चाहिए या इसको छोड़ा भी जा सकता है। तो इस मौजू पर मैं बातचीत करने शुरू इस तरह करूँगा कि हमारी सोसाइटी में दो तरह के ग्रुप हैं। एक तो वो हैं जो नाश्ता करते ही नहीं, और दूसरा ग्रुप वो है कि जो नाश्ता तो करते हैं लेकिन या तो वो प्रॉपर सही तरीके से करते नहीं हैं या सही वक्त पर नहीं करते, और दूसरा ग्रुप बहुत थोड़ा लोग हैं जो बिल्कुल दुरुस्त नाश्ता करते हैं। नाश्ता अहम क्यों है? अर्ज़ ये करूँगा कि अगर तो रात का खाना खाया हुआ है आपने और फिर भी 8 से 10 घंटे का वक्फा हो चुका हुआ है और आप एक नया दिन शुरू करने जा रहे हैं जिसके लिए आपको विटामिन्स की ज़रूरत है, तवानाई की, प्रोटीन्स की, चिकनाइयों की और उस ताकत की जिसके लिए आपने आज का दिन गुजारना है या कम से कम दोपहर के खाने तक का वक्त गुजारना है। अगर आपने रात खाना छोड़ने की आदत है तो फिर तो ये बहुत लंबा वक्फा है, 16 घंटे, और इसमें अगर नाश्ता न किया जाए तो वो फिर एक तरह से ज़हर कातिल है, क्योंकि जब हमारा पेट खाली होता है तो ये खुद बहुत तेज़ाब जो है उसको खर्च करता रहता है, और अगर हमें ज़्यादा पानी पीने की आदत भी नहीं है तो फिर हमें एसिडिटी या तेज़ाबियत से कोई बचा नहीं सकता। हम इस वक्त तेज़ाबियत के नुकसान पर बात नहीं करेंगे, वो किसी और मौजू पर है, कभी करेंगे बात। नाश्ते के बारे में ये है कि जो लोग नाश्ता नहीं करते उनको तो बाद में एड्रेस करेंगे। जो करते हैं वो मसलन कारोबारी तबका है तो वो 12 बजे उठ कर नाश्ता करते हैं, कोई 12-1 बजे अपने दुकान या किसी कारोबार पर पहुंचते हैं, तो उनके नज़दीक ये है कि ये हमारा नाश्ते का टाइम है, जबकि ये 100% गलत बात है, क्योंकि कुदरत की तरफ से जो सूरज का साइकिल है या दिन का जो साइकिल है वो दिन को 12 बजे नहीं शुरू होता। वो 12 बजे जो होते हैं वो पीक काम का टाइम होता है। उस वक्त आप अपने फुल एनर्जी के साथ वो काम कर रहे होते हैं जो कि आपका कारोबार है या कोई दुकानदारी है या कोई नौकरी है। तो बात यह है कि असल टाइम क्या है नाश्ते का। तो देखा जाए तो दुनिया में जो सबसे सेहतमंद कौमें हैं वो इस वक्त यूरोप में, जापान भी वैसे शामिल है, ऑस्ट्रेलिया भी है, और अभी चीन भी बड़ी तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ता जा रहा है। तो जितनी भी तरक्की याफ्ता कौमें हैं वो सुबह 6:30 बजे नाश्ता करती हैं। तो ये कितना हैरानगी की बात है कि हमारी वो नस्ल जो सारी रात मोबाइल हाथ में पकड़ के लेटी रहती है वो 6:30 बजे सुबह तो बहुत गहरी नींद में होती है। तो ये कुदरत की तरफ से, अगर आप सूरज की मूवमेंट देखें तो फजर के बाद ये फिर सुबह का टाइम है जब हमें उठना है और घर से निकलना है। और अमेरिका में हम देखते रहे हैं कि लोग 6 बजे, 6:30 बजे और 7 बजे आधे आधे घंटे के वक्फे से घरों से निकलते हैं और 100 मील का फासला तय करके वो अपनी ड्यूटी पर जाते हैं। और वो लोग सुबह निकलने से पहले नाश्ता करते हैं या फिर वहाँ के जो कन्वीनियंट स्टोर है वहाँ खड़े हो जाते हैं और अपना नाश्ता पकड़ा, गाड़ी में रखा और साथ साथ सफ़र किया, साथ नाश्ता किया। इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि नाश्ते का असल वक्त सुबह 6:30 है। और लेकिन ये दुनिया में कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हमारे एशिया में देखें तो सूरज की मूवमेंट और हमारे काम ज़रा मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। तो हम अमूमन जो दफ्तरी लोग हैं वो 9 बजे दफ्तर खुलता है, तो उनके लिए नाश्ता करने का टाइम 8 बजे है, वो भी बहुत अच्छा है, उसमें भी कोई एतराज़ नहीं किया जा सकता। स्कूल बच्चे जाते हैं तो वो 7:30 उनकी क्लास लग जाती है और फिर भागम भाग माएँ पीछे नाश्ता लेकर दौड़ रही होती हैं और बच्चे आगे आगे। तो ये भी कोई तरीका नहीं है। खाना कोई भी हो, नाश्ता हो, दोपहर का खाना या रात का, उसको इंतहाई सुकून और से करना चाहिए और बैठकर तवज्जो के साथ, क्योंकि ये अल्लाह की नेमत के साथ साथ हमारी ज़िंदा रहने की एक अलामत भी है। जो लोग नाश्ता नहीं करते उनसे बात इसलिए करना ज़रा थोड़ा मुनासिब है ज़्यादा कि नाश्ता ना करने से जो तेज़ाबियत का हमारे मैदे के अंदर अरूज हो जाता है, और फिर ऊपर से हम बाज़ लोग ऐसे हैं खाली पेट सिगरेट पी लेते हैं, बाज़ ऐसे हैं जो खाली पेट चाय पी लेते हैं या कुछ और कोला मशरूबात की तरफ चले जाते हैं, वो अपने साथ बहुत ज़्यादती करते हैं। वो लोग जो हैं उनकी तेज़ाबियत तो खैर कभी ख़त्म होगी ही नहीं, लेकिन तेज़ाबियत से जो अलाइड मसले हैं, मसलन उनका बुढ़ापा, उस वो तेज़ शुरू हो जाएगा।
ان کی ہڈیاں کمزور ہونی شروع ہو جائیں گی، اور صبح کے وقت جو ان کو کیلشیم، فاسفورس، میگنیشیم یا وائٹامن اے، وائٹامن بی اور سی ملنے تھے وہ بھی ان کو نہیں ملتے، پروٹینز نہیں ملتی، اور فریشنس ان میں آتی نہیں، اور پھر وہ بہت جلد اپنی جوانی کی عمر میں ہی مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں جب دن منائے جاتے ہیں، ہفتے منائے جاتے ہیں، مہینے منائے جاتے ہیں، تو اس کے اندر جب کچھ موضوعات رکھے جاتے ہیں ان کی کوئی نہ کوئی اہمیت ہوتی ہے۔ تو اس وقت یہ پوری دنیا میں یہ دن منایا جاتا ہے، تو اس کا مطلب اس کی اہمیت کی اجاگر کیا جا رہا ہے۔ انکار تو کوئی نہیں کرتا، لیکن اس کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ تھوڑا سا میں صرف یہ واضح کروں گا کہ ہمیں ناشتہ اگر کرنا ہے تو اس کے اندر کیا چیزیں ہونی چاہیے، کیونکہ ناشتہ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ پراٹھا کھا لیا، ساتھ انڈے لے لیے، یہ بھی ہے کہ آپ نے سلائس پکڑ لیے اور اس کے ساتھ کوئی آملیٹ وغیرہ لے لیا، اور یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ خالی کوئی لسی کا گلاس یا دودھ کا گلاس پی لیا، کوئی ایک دو کھجور یا کوئی فروٹ کی چیز لے لی، تو اس کو ناشتہ کہتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کے اندر گوشت کو بھی شامل کر لیتے ہیں، سیریلز اور ڈبل روٹی، اور یہ وہ چیزیں ہیں جس کو عموماً لوگ ناشتے کا حصہ سمجھتے ہیں۔ ہمیں کسی ایک چیز کے اوپر ایمفیسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مقصد صرف یہ ہے کہ صبح کے وقت آپ وہ کچھ کھائیں جس سے آپ کو ریگولر دوپہر کم از کم 2:30 بجے جب آپ نے دوپہر کا کھانا کھانا ہے، اس وقت تک آپ کو اپنے سارے کام کرنے کے لیے ریگولر سپلائی جو ہے نا وائٹامنس کی ملے، پروٹینز کی ملے، چکنائیوں کی ملے، توانائی کی ملے، اور ساتھ ساتھ آپ کی جو واٹر انٹیک ہے جسم میں، یعنی ڈی ہائیڈریشن یا خشکی کا عمل نہ ہو، تو یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ صبح ایک چیز ہے پوری دنیا میں، یہ میں نے محسوس کیا جہاں جہاں گیا ہوں، کہ جب وہ لوگ صبح اٹھتے ہیں تو چاہے وہ رات دیر سے سوئیں چاہے وہ جلدی سوئیں، ان کو صبح کے وقت میں کچھ الرٹ اپنے آپ کو کرنے کے لیے کسی مشروب کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ عموماً چائے ہے۔ اور پوری دنیا میں چائے اسی لیے پاپولر ہوئی کہ صبح صبح ہمیں اپنے جسم کو، تھکا ہوا جسم جو بیڈ سے بھی اٹھائی ہے یا نہا دھو کر بھی ابھی فریش نہیں ہوا، تو اس کو الرٹ کرنے کے لیے ان چائے وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو کافی تو شاید میں اس وقت ڈسکس نہیں کروں گا، ہمارے معاشرے میں ایسی سوٹ نہیں کرتی موسم میں، لیکن اس میں یہ ہے کہ چائے کو خالی پیٹ نہیں لینا چاہیے۔ اگر آپ نے سلائس لیے ہیں یا کسی بھی طرح کا کوئی سالڈ ناشتہ کیا ہے تو اس میں تھوڑا سا آپ تھوڑا فروٹس کو اگر مکس کر سکتے ہوں تھوڑا سا تو وہ کر لیں، لیکن یہ سب کے لیے ہدایت اس لیے نہیں ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ اتنا افورڈ نہیں کر سکتے کہ ان کا بڑا رچ ناشتہ ہو، تو اس کے بعد آپ چائے چاہیں آدھا کپ لے سکتے ہیں، 1 کپ لے سکتے ہیں، اور پھر اپنے روٹین کے کام کے لیے نکل جائیں۔ میں صرف آخری میسج ماؤں کو دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ اپنے دوڑ بھاگ کر کے بچوں کو ناشتہ کرواتی ہیں، یہ بچوں کی بڑی غلط ٹریننگ ہو رہی ہے، اور وہ پھر کب جلدی جوانی میں جا کر بڑھاپے کی طرف پھسل جائیں گے، یا ان کو کچھ ایسی میٹابولک بیماریاں لگ سکتی ہیں جیسے ہڈیوں کا کمزور ہونا، شوگر ہو جانا، ہائی بلڈ پریشر ہو جانا، یا نفسیاتی مسائل، تو اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر آتی ہے۔ اللہ حافظ۔